بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهل عقدة من لساني يفقه قولي. نقول لك دا نجي من يروى نور جغا الله كني وأمرنا الله سبحانه وتعالى مغا نور جغا وغدا كيبه تونغول لتاي tuwana mesibo walla karangana mesibo nyani angedi kebe to alla gedi kebe to indanga magolli tay idi serebe gana to agu kita amma golli tay alqiyamam kota anga bini muno batanon kane kufinu ga munon batay ga sujudi ni munonda ga kursindi ni munonda nani tuwana kebe alla gedi dina ke tuinde aga magolli tay awaro no jahannaba nani muno batano maro hana to ken mesiboy pasegi sere khibaren ni bono gore Allah subhanahu wa ta'ala no ko ngasere kibe geda Allah tu nani le gadi nan chaage khadi na gaja arno kisken ورد سنة علم المواريث ننجمو عربا كوتا وسينا كرمبا محرم قصو سحر الله أهلون كوتا هجري أنتيني وجنرو كمونا غتي أدو أو تنغتي وهي تنغتي دينتينا هنانيا نكوتا هلاندينيا اللينك أقصو هنا kewa ko inin nanti fare sallallahu alaihi wasallam afati sasa wujine do komona gati ado tanjike sinande o hayke jongaru nyelenki ke khasodi nangemu miladin cine wujunu hilli wujunu hilli do sino tamdo segun nangemu iqasu kobundi ntamundo hillo o hay wodersu tampillendo ko bundinye kitabe kedi o kenne de hadde su tampillendo ko bundinye oga kitabe nderebe lenki kenni safa tampille ado sikko o hay kenye oga babu beri kitabe kedi lengi ala awulu woni kenye ondala khamisan ati karagandi mana kitabu men ngeli dersun ligi mogobe kenya haya ken karagandi amana amada karagandi al-awlu kenna awlu nga awlu araben kannenya ni ke awlu nimenia al-awlu huwa ziyadatu fi istiham na hukuhu sadunga wan naqsu fi al-ansibai kite ho naga sen na rokende ona ke digame crochere de kite ho awa oma asaba min musiba illa bi idnillah awlu oda misalen oda ako mirara tagibgibe onta gilli daima oga saganedi wote awlu ngeni kebe awo khe nyaga tagandi igedi sadon jadan misalen de iga mungu fellangumu yogono iga makunta kenjate siregana kara ni kina togo ni ma togo ni yagarin chegi gumpille togo sage ni meni murno nga sage ya sudusu murno kine wa takande murno nisu sage wa sudusu murno sere ganun pille ya sulusani murnu sulusani ikunga awasa nabrenganya hakke su wona tagandi ni sikko ikunna hillowut kine watini nabrenganya hakke su kadi tagandi naganendi ngia tagandi murnu sage awatini kadi awasa nabrenga nanya tumwa ike ba ya bane murnu
sasa woga kine ga takande kebe murno ga nanya hilloi kine ni sun kita sage sudu sunti kitene awa ariya garin cegon ka ya ga sulusanin tikitene ora marhalan pai na sage takem bogura kenya na menu me tumu awa tumu ganani sulusani rawa kitene di sudu sura kitene di awa urubo rawa nisfu rawa kitene di bo sage ya garun ka takem bogura ni sikwa ogananya sikwa kumba ne takenya lana bakedi ogananya hillo kine takemba ne lana bakedi oda haina hai wode awjuhul mirasu mutu oda gani isu takella na baka sage takege boguranye kengini tumu oda na burenya tumu kine da takande mutu baganya tumu aiketa kineti ikeni awa saro ntakande nyautu tumu takande ni suko kine dutu sage gati kani saro tumu ndi nyamurnu ini sudusu nyamurnu ila awa sudusu aksere arunga ikunti ni sulsani nyamurnu tumuka sulsani ni awa nakatwai wasasa uwe naburunya tumwa sege arundi isulsani mutu nakato sage di sudusu mutu menume bane sage di sudusu mutu bane menume ntoko hillo bane ama toko ba sulusani nakato yo sudusu bane antoko bokina kani siku amuru bo oti misale ndo maka muro misale nga girti no godo oti ago gari sado nchigin chogondi na mungu serebani hakenga bo misale ndiyere kundu ago tamise nyani sorosiki kehedi bane ndi togonja ha sado nakati ike wake mutu akendi kenjon kongini hillandi ndi itogonja nanti iwa sada bane utu sikandi ndi itogonja nanti iwa sado siki utu sado nyamenu me segu sado nya segwa bo sado nganya segwa aketa bo igedi tien geri ga sada na yokusantanya sado tumia isasa aganya sado tumia kebe gedi togonja sado na gata kendi sado na gata koro sada bana gumendi sada bana koro ha sado siki yendan sada bana gumendi sada bana koro ari ko akenga ko sado na gata gumen kallamanya menuma nya karawo bo sado siki gumela kendi sada bana en saka akenga di sado siki akal tuntuga oni meni nyana ona gurijana ona ille sado hoye ona akolonso son gangan ona kohome ona bujoga sado bujoge bo ona illa sada na sado segi sikandu gumena sikoutu nakatandu gumena nakatoutu bana gumena bana utu bo awlu misale ni kiyai agati awa ziyada fi siham wan naqs fil ansiba bon kubenu ga jong isa don mutu sada awa siki gumeke akenge di sado mutu adaga kenje sada bane suge mukilo akenda ngaketa yaga di kilo nu siki sado nakati gume adaga kenje awa sada suge mukilo adanga yaga di sado nakati kilo nu nakati akita sasa ti sado ku nakati me hallo gara bujoga na nyille ijatene na nya sado kebiya sado segiya bon harsa bon tien chado ho haka kai me sada nagati gume ga jope sada nuku agere wuto hananga agere kenja ga gamu awa kilo eski agana ile tela kanja sada awa kilo kitanaba anta kita bukite hompa kan nagasi mesado njatenga hokke hiya bo menille ni ta awlu misale o go hayga manille ni ta awlu sababu nyana meniya ها ازدحام الفروض في الأصل في أصل المسألة أول مرين كاي ازدحام الفروض فرلا نونغا ليغي أو أصل مسائل النغوندي أول ما نالي نتكاي بو أنا هام
yara kundu ona hamu mo siri awulun do inkisarun taban inkisaru ado awulun tiban inkisarun ni kose ngaro honde kose ngaro hondo kose ni menia joni soro siki di hillo kinya soro siki ili karawo kinya kia tokoni inkisaru arini timenia menilenti inkisaru nga takugumu igedi taken kita takenga konto ankasaret aga kosi naga ko aga konto takandini naga kia tokoni inkisar anna hayindi bena ru'us wa siham amma ijdiham الفروض في العسل كنيا لنتي أولم وأولو كي ودي هون كونيدي أغارون أسلونو بينو أجل أسلونو كنيا ريبي توانو نغا جمدي أسلونو كسكيان تامبلونو تمو أدو تامدو هيلو دو تامبلونو نغاتو أولو لونو كوادي فكو أسلونو سكيبي هاي كندو كوا فلانو لانا غبونو كوادي ma iga konto tongonedi anarinya sababa inati kad hutu anyago pole mogo asura ga tongona no gondi bo asilunu kubeno awlu gantiro nedi hilloro nagatoro segu ado siko kumperlanu lanta gobono igalle kene asilundi saketo ga tiniran taka tongonedi wonda فإذا زادت الفروض الواجبة على السهام المسألة جلا غناني أسلون غنا غوبو إغنا غوبو awa aslu masailan kamma iga jidi baka maga aslu masailan ya tumu awa ferlanu ntaku daga nyama segu uilati hatta tusawiya sihamaha awa in ana awlun na nyama gandaga nyoro takuma sasa awulun bai kiyai awulu amanya farin akatin sallallahu alaihi wasallam farin akatin masala mari igati ni sellanu liri masala nogondi ni hajuga kin awulun amanya abubakar wakatin ajope sayyidina umar wakatin ajope sayyidina umar wakatin bo aga jope sayyidina umar wakatin keta sayyidina umaru agiri serenga kara masaila ke gonuti sage ado kine do awasa agarin chege gonti kenya awa misale lawarni kine do aga sage agaru hidle ara na kenkai bon masaila ke awlu kati nyiruai kine adi takande mutu sikko sagedi isudu sumuru bane sagararendi itakande muru sikko masaila na silun jago ya na nya tumoy kine de khalle mutu sagedi khalle mutu sagararen khallen togo bane di manka sena muru adi kore nya kati sahibe nunga nanti awa sasa fellangumunya haka yukukundu Allah di bane su taken ko Qur'anati ini ko khanundi ini ko rondi igonti awa Zaid ibn Sabit igonti awa Ali Abbas ibn Abdul Muttalib ammi Rasul sallallahu alaihi wasallam kinyan gore kati umurwa ati yalla ande hamu kammo gilisre gana karagana khalsi to misalende adi wujunu tummi to soro sikiri persante bane ti wujunu sikiwoi hotana gati wujunu sikiwoi hotana ti wujine woi ati yalla kutamballe musika alla na kanta kenta anti mantenkine anga bane kumana ati kenya gani na hese sallem ma gonde bere hese sallem ma go son gangannendi na abecca yogona ho gara anna ho kidanna manke honne tena nyakundu bo umaru sahibe nun cumaga gemu kedi rawulun da bere Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma akennan di golle ken nakari senna umaru faten balle amma dungete awlun ati awlun talla kitabenti
kende awlun talla kitabendi bo awlu gan talla kitabendi keta kenda famu ko kammo bazi umuru tike ma ngora Allah gadi kusuru sikki agadi ho warakane na hoto ko halle gatini ina kanan ken kallenya kinai hallan kenna awa kenna khanu Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma kenda hamu yinga na koto kibira ga khenne kinyan kanne ase hinga koto kineran te kanne khendi hinga koto sageran te kanne khendi kagana koto nan koto agin gella wa khenne kenda famu kundu bo kubanu sahibi sayyidina umar jamhur sahaba yikungeti awa awlu nanyen dalilin yi kamaga ti Allah faren diga men sallallahu alaihi wa sallam pasi faren ti alihi quli faraida bi ahliha fellangumun pella kadi kiniya ko gana to kennan ya asubu gumunda bo keta awa ku fellangumu durunya dimenyi nyamir farinda ke diga me nyamir yang sallallahu alaihi wasallam ti qadi fellangumun takken kinya qadi kinyandia ku fellangumu sikibe hakadi me nyere awlu nya gamanya abada iranti fellan kita okebre jumhur sahaba isuma ga jamu kadi della mo ga ma kedi wana awlun de beri wodi me jihab kawut yinu hillano wa ke Abdullah ibn Abbas dingira tanaka ya kadi adi agnu hillina saare khata gelli awa sulusun akati sudus amagum amadun eken kai amadun eken amadun awlunga masaila wanunga tuwanunga ken kelle masalati masalati ilzam اللزوم واجب ده masaila gedi Abdullah ibn Abbas rake masaila wara koren no gonde imma na dungetike walla na dungetike Allah nti ballet iswa dom ati agnu hilliranta saxe khatana gilli sulusu ngakati sudus fasati Allah ti fo kalimat iqwa lagati fo in kana lahu ikhwatun akenti ikhwatu ke anti fula anti hillori gini ani jomu nyaari mandangi hilwad bo amadun awlon kay bo agadun ya nanti arlu minu hilli ira wa solution kita adungeti kan agadungeti arlu minu hilli ga solution kita na keta agati awlun tanyana agati hilloranti sare gende ni solution akati sudus wayri wara wure saga misale ndi serega na kara adi kina togo adi arlu minu hilli togo na sare togo angana masaila nya wa tumwa kine di ni sumutu siko bo sare di sudu sumutu bane adi sudu sumutu hillo agadi sudu sumutu hillo Abdullah ibn Abbas ameji habindi adi sudu sumutu hillo aglu minun kani menu memuru e ha hillo muru bo ida masaila keda sasa bo imanna dun awlunga walla na dunga sagana giri sulusunga kati sudus hadi masala ke ham aha asa ke madun agnu hilibane na tare giri sulusunga kati sudus bo hinu hilli imana dunga sagana sudusungu angana masala nyatum kineni ni sumutu siko sagani sudusungu bane aglu minin ni sulusungu to hillo anyeme masaila nanya lala anatim nanya adila bokke gananya sasa inata Abdullah ibn Abbas masaila gada anga bara sagin gillenga sulusunga ti hilloy kati sudusunga bo ampa dunge kenya sasa
walla na to inta dungene saga ya gele solution saga gana kembe agana sebeti solution nya kamaketa angel masaila nya tumu kine di awa ini sumu tu siko saga di solution mutu hillo menu men toko bane fo aga dungante ngwe ganante agillu minum pilli wa solution kitana bane ga ha toko fokke awlun nanya hillo kum idama sayla tero na ganendi forse adungene bane ya bo kebere jumhur sahaba nga kebe kama o kiti ni Kenya kama awlun tebetintenya ni sagena ngiri sulusunga kati sudusunga ti hilloy gelle akhnu nga ken ka tebetintenya afami onda wal ailu min al-usul sab'atun awlu nganyana masaila nuku nyeri bedi min al-usul sab'a salasatun masaila nuku nyeri be awa awlu ngarono hube nude adiga me gawre hetin nanti awlu ngarono masaila nuku nyeri sude ahamulla na masaila nuku nyeri no gonde na hinu yogono masaila nu yogono asugandanda nanti awlu lono kunyeri salasatun sikko wahiya asilunu sikki awlu lono kenya sittatun kunga asilunu sikki be awlu ngaroni di tumuni banenga wasna ashra tammudo baneni tammudo hilloni banenga wa arba'atun wa ishurun awa tambilo nagatoni banenga wala ta'ulu al-arba'at al-baqiyah angana awa nyeru angeri sikko be gari men togo nagato kebe ga togo awlu ntaro no kende ken nagato ni kandoka nowle awwalu awa masaila nun ciki asilu nun ciki ado nowsani masaila hana nowle awwalu awa masaila awa asilu hana kihini nowsani masaila hana mana asilu hana bo awlu ntaro no kunde hillo nagato segu siko masaila so asilunge nu kwai awlu ntaro no kudi awlu ngaro no hube nu di kunya haike agari kube nu konanda masaila so asilunge ni tumu hube asilunge ni tamudo hillo hube asilunge ni tampille do nagato bo kuso andi me sara paske andi tumu ay illandi tanu hillaga ya tamudo hillo andi tamudo hillo illandi tanu hillanya tampilo nagato asempe mun cigere bo kebre alla gananya ugana hoyi masaila nuku kubenu keta awasa awlu ngaroni di wana joppede a honne ogana dugute birebe kebre awa fatampanje be tanago awa o maga anogondi wana dangi do ken asaro bi tabo babu nogondi wallahu subhanahu wa ta'ala nyaga Allah na afahamiyen no dodanga na khalasin dodanga na nyodanga la rabbal aziz Allah ta afam be doda dunay assalamu alaikum wa rahmatullahi Abdullah bin Umar ke mazhabu kuna bin Abbas iyo Abdullah bin Abbas agamadu nti awlu gere sasa mese har sa suronga temi wa golli ni ken kama ma ibe gana golli da an kanun tenen ma ngori sorobe nuga mile kati amiji habi kya ngaba gele haraga mile nga kati awa jumhuru tuwana nchuho gebe ga kebe kama kenni awa jumhuru sahaba nga golli kebe kama iyo hoyen no kunga masaila no yogonu tananu wanu nga yogonu da yogonu golli do Abdullah ibn Abbas misalunga no kuyogo kati yere ubenu ga golli do yere awa woma halaka katu kun kallon mana woma dunga nan golli to kun ako sai na umaru awa agada awlu kebe kiti ado sahibe nun cugada memu ga no gondi ado sage kana girindi
awa sulusunga katti sudusunga ti akhinu hilliya kiya sahantenni kelmati ikhwa awa jopene gelli hilloy parce que araben kannendi awa jamanga jopene hilloy jamanga jopene hilloy awa segene kamunde